inspireret af Amsterdam. Og egentlig så ville han gerne, at det skulle være en befæstet embedsmandssted herude, men embedsmændene, de ville ikke flytte herud. Så i stedet blev det et købmandssted. Alle, der havde lyst til at starte virksomhed herude, de fik en gratis grund at bygge på sammen med 12 års skattefrihed. Så der var mange rige købmænd fra København, der sagde ja tak til tilbuddet, der blev herud. Der skulle dog gå mange år inden Christianshavn det blev det smukke område, vi kender det. Personally, I think Christianshavn is one of the most beautiful places in Copenhagen. But back in 1617, there was not free building site along with 12 years of tax exemptions. So a lot of rich merchants from Copenhagen, they took the offer and moved out here, but many years had to pass before Christianshavn grew into the beautiful area we know it as. Hello, Simone. Je pense qu'elle a pris 56 ans à finir cette église-là. Ils l'ont fini, ça pas longtemps. Den gule bygning heroppe til venstre, det er det gamle søkvæsthus. Det blev bygget i 1755, og oprindeligt så var det et børnehjem. Men efter 20 år, så besluttede man sig for at lave det om til et søkvæsthus, altså et hospital for flåden. Nu til dag så finder man Orlogsmuseet i en del af bygningen. The yellow building up here on your left-hand side is the old Navy's hospital. This was built in 1755 and originally it was an orphanage, but after 20 years they decided to turn it into a Navy's hospital. These days you'll find the Navy's museum inside of the building. Encore 125, c'est mon rafio. Wow. On va très très bien. To the original library from 1673. Il y a un carré, ça fait un carré, puis en haut, en taga. On voit un beau petit bridge. C'est de toute beauté. Je vais aimer mon nouveau bidule, tu crois moi. Tu as trouvé ton nouveau bidule. On va trouver comment faire un... Mind your head. Ouais, comment tu vas ça faire un close-up? On passe en dessous. Il y a des beaux rafios, là. The first Christiansborg castle. It was finished in 1740, but unfortunately it burned in 1794. Pas på hovedet, mind your head. Tout est bon. Je me souviens de ce pont-là, je l'avais filmé. C'est sûr que tu l'as filmé. Oui, mais là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus large. C'est wide, tu pointes tout. Tu pointes les deux bords. Ah, c'est fun en bord. Oui, Vincent. Heroppe på vores venstre hånd, der kan I se Nationalmuseet. Det er åbent alle dage, undtagen mandag. Entréen den er gratis, hvis man har lyst til at gå lidt på oplevelse i den danske historie. Up here at your left-hand side, you see the National Museum. It's open all days except for Monday, and the entrance is free if you feel like exploring a bit more of Danish history. Stormbroen her foran os, den er ikke bare lav, den er også utrolig smal, så pas på hovedet og hold hænderne indenfor. This next bridge is not only low, it's also extremely narrow, so please mind your head and keep your hands inside the boat. Lève-toi pas. Baisse-toi, reste ici. Où sont les chauves-souris? Oh mon Dieu, les belles églises. C'est très bien. Ben oui, c'est super beau. Moi, j'aime ça droite, que ça soit droite, bien droite. Ah, c'est très beau. Oui, c'est super beau. Placer i Transatlantiks museum. Thorvaldsen han var Danmarks mest kendte skulptør og boede og arbejdede i Danmark igennem 40 år.
da han kommer tilbage til København i 1838, så blev Ups. her oppe til højre, der kan I se det er den tredje udgave af slottet. De to tidligere, de brændte desværre ned. Slottet her, det er fra 1928, og derinde finder man Folketinget, Statsministeriet, Højesteret og de kongelige repræsentanter, the Prime Minister's Department and the Royal Rooms for Representation. På vores højre side kan I se Børsen. Den er bygget fra 1620 til 40, og bygningen mod brand. Måske er der noget om det, for selvom København har en lang historie af mange brande, så er der aldrig sket noget med denne bygning. Up here at your right hand side you see the old stock exchange. This was built from 1620 to 40 following the orders of King Christian IV. Originally it was an indoor market where merchants could sell their goods from all over the world. It has a dragon spire, and this is said to protect the building against fires. And there might be something to it, because even though Copenhagen has a long history of several fires. Architect Arne Jacobsen. As it is typical for Arne Jacobsen, he did not only design the building, he also took care of all the interior decoration på Christiansborg Slot. Og han gik altså kun op i den side, han kunne se fra slottet. Den anden, den var han temmelig ligeglad med. Up here at your right hand side you see Eigtveds warehouse from 1750. As you can see, the house is beautifully decorated on this side, but on the other side there are no decorations at all. The reason for that is that the king lived at Christiansborg Castle at that time, and he only cared about the side of the house that he could see from his window, but the other side was like he didn't care about. Og heroppe til højre, der ser I et gammelt dokpakhus. Det er bygget i 1882 og huser i dag Dansk Arkitekturcenter. Up here at your right hand side you see Old Dock Warehouse. This was built in 1882 and these days it houses the Danish. That is the North Atlantic Wharf. These days it functions as a cultural house for the North Atlantic countries, and in the ground floor you find the famous restaurant Noma. Noma is short for Nordic food, and the restaurant has just re-won the title of Best Restaurant in the World. This is the fourth time that the restaurant. Ça fait 4 fois. I have a reservation tonight there. If anybody has a reservation, feel free to invite me. Je peux l'inviter parce qu'il n'est pas capable d'avoir de place. Je pense que le tour est déjà fini. Le tour est déjà fini. Så er vi ved at være tilbage i Nyhavn. Nyhavn, det ligger tæt på et kongeligt teater, og derfor så har området her været et populært område for mange kunstnere gennem årenes løb. En af dem, det var Hans Christian Andersen, der boede i flere forskellige huse her i gaden under hans tid i København. Now we're back in Nyhavn, and due to its location close to the royal popular area amongst many artists throughout the years. One of them was the famous writer Hans Christian Andersen, who lived in several different houses in this street during his years in Copenhagen. Så skal vi under turens sidste og laveste bro, så pas på hovedet. We're going to pass the last and lowest bridge on the tour, so please remain seated and mind your head. Attends, reste assis. Ah.